Welcome to God 365 News Now. I'm Anjali and these are the headlines. Widespread extortion alleged at Patra Devi checkpost. Excise officials accused of collecting cash from passing vehicles, turning state border into a money trail. And now for the news in detail. What if we told you that every passing vehicle, yes, every container, truck or carrier was being shaken down for anything between rupees 20 and rupees 450, all under the watch of the government officials. We're talking about Patra Devi checkpost, where the excise department seems to have forgotten their job and started collecting like it's a toll booth. Our Goa 365 camera was rolling all night, and what we found, a money trail that stings of routine corruption. Let's go straight to the ground report. Under the cover of darkness at Goa's Patra Devi checkpost, officials of the excise department were caught on camera doing what they clearly weren't trained to do. Rupees 20, 50, 100, even up to 450, all depending on the vehicle and material. No receipt, no account, just blatant collection per trip. आता एक्साइज डिपार्टमेंट आमचे एक्साइज जे ऑफिस आसा हे पत्रा देवी आसा चेकपोस्टाचेर थंय आसा आनी आमी आतां हांगासर पळयल्या की प्रत्येक जाण येता तो ड्रायव्हर 20 रुपये घेवन येता आनी तांकां विचारलें आमी हे कितें तुमी दिता तर हेंकां खंय दिवचें पडटा आमी ह्या साहेबाक विचारला की हे पयशे तुमकां कितें दिवपाक लागता तर तो म्हणटा आपण ना हांगा 20 रुपये दवरलेले ते साहेबाक हांवें दाखयले 20 रुपये दवरले आनी आतां आमी मातशे भायल्यान वचून येयले जाल्यार हांगा 20 रुपये ना भूत चेष्टा जाली अशी दिसता म्हाका आनी म्हाका दिसता ह्या ऑफिसान भूत चेष्टा जाता कशी दिसता हो साहेब आसतना हांगासर 20 रुपये ना जाले हेचो जर डॉक्युमेंट जर ना जायत जाल्यार हेणेन कितें करप साहेबान कितें करप हो प्रश्न पडटा आतां हांव चेकपोस्टाचेर आसा आमी अशेच धाडे मारीत रावतले आनी हेंचे जे कारनामे आहा ते तुमकां दाखयत रावतले आनी जवळ जवळ 20 जाणांनी आमकां हांगासर सांगलेले आसा की हे पयशे घेता म्हणून आनी तेंचो पुरावो तेच्या हातीन पयशे आहा तांकां आमी विचारले पयशे कित्याक म्हणून जाल्यार हांगा दिवचे पडटा म्हणून सांगला तेंच्यांनी आमी आतां जवळ जवळ आमकां पाऊण वर जालें हांगा आमी सगळे पळयले हांगासरले प्रत्येक जाण तुमचे कडेन 20 रुपये घेवन येता कोणाचे तुमी 450 घेता कोणाचे 100 घेता कित्या खातीर अशी फ्लक्च्युएट रेट कितें आसा सारकें सांगपाक म्हणजे आमी कोणाचेच 1 रुपया दिना पूण तेच्यानी पयशे कितें तुमकां दाखोवंक हाडटा ते हांव आतां कशें सांगतलो तुका हांव कशें सांगतलो तुका ते आतां कित्याक घेवन अरे ते तुमकां दाखोवंक हाडटा काय तुमकां पळोवपाक येता ते हांव नको अशें कशें अशें जायना ते हांव नको आता कितलेशे जाण आम्ही धरून दिले तुमकां एज अ रिपोर्टर हांवें तुका धरून दिले कितलेशे जाणांक ते म्हणटा तुम्ही 20 रुपये मागता तेंचे कडेन 20 रुपये दिवचे पडटा आता 1 आणि 2 ना माझे कडेन 20 विज्युअल 20 जाणांचे आणि तुम्ही हांगासर 20 घेतल्या शिवाय धाडिनात खंय तांकां कित्या खातीर कितें सरकार कमी करता तुमकां पगार कमी आसा कित्या खातीर करता तुम्ही But the container drivers knew. They told us, quote, routine है sir, ये तो हर दिन होता है. Routine corruption, daily transactions, and who's watching? 200-300 दिया तो ऐसा नहीं करता ना जाते समय उस बॉर्डर पे 100 रुपये लिए बोले पेपर लेके आ पेपर लेके जाने के बाद उन्होंने सही ढंग से पेपर भी नहीं देखे 100 रुपये लिए चले जाओ बोले पैसा नहीं 12 टन पास करके 10 टन लेके आया कितना रुपया लेता है वो पेंट का माल था दीवार पर लगने वाला पेंट है ना इलीगली कितना हर पेपर ओके थे लेकिन भी करके भी 100 रुपया लगते बोले किती दिले आज नाही घेतले आज नाही घेतले तुम्ही का देतात हे मागतात ते ते द्यावंच लागतं द्यावाच लागतं आणि किती देतात ते तुम्ही मागतात किती ते आता कसं मालाचं बिल्टी पाहून राहते 100 200 अशा आज आम्हाला ट्रान्सपोर्ट रेट लागेल त्या चेकपोस्टवर 500 रुपये द्यावं लागतात इथे 300 असं सांगितलं गेलं आहे त्यांनी म्हणलं हे काही कशाचे परमिट आहे आपलं काही चोरी लपीचा माल नाही आपण लिगली माल घेऊन चाललो ते पैसे कशासाठी द्यावं लागतात तुम्ही देतात म्हणून घेतात ते नाही म्हणजे ते घेतात
तुम्ही द्यायचे नाही तुम्ही द्यायचे नाही मी त्या ट्रान्सपोर्टरला विचारलं कारण काय बा कोण्या कारणास्तव घेता काही आपण उठून पळत चाललो का चोरी करून चाललो नाही म्हणजे जे घेतात बा म्हणजे आपल्याला तेवढी माहिती नाही म्हणजे आप किधर से आया किधर से है हाँ मैं तो गोवा से आया गोवा से मैं कर्नाटक कर्नाटक बेंगलोर कर्नाटक दे 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 बोले निकालो वाटर में ये रख के जाता है तू ये कितना दिखाओ 50 ज्यादा देने का ना दे सांग सांग देगा क्या है हाँ? हाँ? लोड गाड़ी है क्या है हाँ? लोड गाड़ी और ये हाथ में क्या है पैसा है किस लिए उधर बोलते हैं 20 रुपया लेता है ए साहेब हांगा यो 20 रुपये घेता काय मरे तुम्ही होय सांगता मरे हा तो सांगता मरे हे किती आणल्या तुका दाखवून काढल्या इधर ये क्या है कितना है 220 किसके लिए है कुछ नहीं है तो ये कागज निकाले तो निकल गए हाँ कागज निकाले तो निकल कागज निकाले तो निकल गए हाँ निकल दे ऐसा ही पैसा निकलता है और बाद में रखता है अब सीट के पीछे रख रखते अरे बोलो भाई हाँ? क्या बोल यार हाँ एंट्री लगती है यहाँ तो वो देनी पड़ती है हाँ कितना देते हैं इधर कितना देते हैं 200 रुपए बोल रहे ड्राइवर मैं तो पहली बार आया हूँ हाँ सब पहले बार आते हैं नहीं कसम से सर मैं हकीकत पहली बार आया हूँ सर 10 लोग मिले मुझे हाँ ऐसे ही बोलने वाले कि पहले बार आए ड्रायव्हरों से पूछे बोले एक जगह 200 लगेगे बिल्टी पे ठप्पा लगेगा हाँ चल आणि असे आम्ही जर आज कंटेनर हो बाहेर वयता हेजेकडे प्रोव्हिजन कांयच ना सीसी कॅमेरा बसयलेले आहा ते ऑपोजिट डायरेक्शनात आणि हांगा 20 रुपया 100 रुपया घेता ते दिसचे ना ते जर कॅमेरा असो जर घालता न्ही तर प्रमोद सावंत भितर कितलो चकचकीत दिसता तुम्ही पयला आसतले ते तोंड फेस कसो आहा तो चकचकीत जाल्लो आसा हांगासून पयशे कलेक्शन जाता ते पयशे कोण तरी येवन व्हरता पूण एक्सायज डिपार्टमेंट जे आसा करप्ट डिपार्टमेंट जाल्लेले आसा आयज तारीख रातची 12 जावन गेलेली आसा म्हणजे आज 13 तारीख जाली 13 जुलय 2025 आता आमचो गोंयचे भाव जे आसा न्हू आमी मुद्दम हो येयल्लेले आसा आणि हे आम्ही येत रावतले आता प्रमोद सावंताक अशें दिसतले की हेंचेर कितें तरी आळो घालपाचो हांगा येवन त्रास करता आमी त्रास करूंक ना तेजे भितर वचोंक ना काय ना फक्त आमी गाडयो तेका आडे This isn't a one-off scam. This is institutionalized collection. And the question that now arises, who's pocketing this money? Where is the accountability? And most importantly, how deep does this go? When the ones meant to enforce the law turn into toll collectors of corruption, the system itself is broken. This is just one checkpost, one night, one sting. What if this is happening across the state? Sandeep Kamulkar, Subhashish Govekar and Muzaif Sheikh for Goa 365. A tourist visiting Kallu waterfall in Pune's Juna region was dramatically rescued after slipping into a deep gorge and getting trapped by a strong current. Quick-thinking locals and fellow visitors used a makeshift rope made of scarves and dupattas to pull the man to safety, as the rescue video quickly went viral. एक मिनट उसको टाइट करने दो बहुत टाइट कर टाइट हाँ और हाथ मार हाँ अभी पकड़ ओके तुम्ही पलीकडे केलं पण जर माफ केलं ते अरे याला मागे पाच मिनिटं सर मागवा केलं
The incident occurred when the tourist, part of a group from Pune and Hyderabad, lost his balance while crossing the river near the waterfall's first stage. With no professional rescue team or safety barriers present, local Santosh Jadhav, Umesh Raskar, Srikant Ambre, Sandeep Gore and others worked together to save him. Residents have since renewed calls for the administration to install railings and deploy safety staff, warning that such accidents are frequent during the monsoon when visitors' numbers surge. Locals say tourists often ignore safety warnings and venture dangerously close to the edge for photos, leading to repeated accidents. They urge both authorities and visitors to prioritize safety and prevent further tragedies at the popular site. Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And lastly, for the weather, Goa continues to experience below normal southwest monsoon activity and not much is likely to change over the coming week. In the past 24 hours, light to moderate rainfall was recorded at various locations, but both districts saw below normal rainfall for this time of the year. Here's more. Temperatures remained slightly above normal. Panjim recorded a maximum temperature of 31.8 degrees Celsius and a minimum of 25.4 degrees Celsius, while Mormugao saw 30.6 degrees Celsius and 25.6 degrees Celsius respectively. Relative humidity levels were also high across the state. The IMD has forecast light to moderate rain over most parts of Goa for the next week. However, isolated heavy rainfall is likely in South Goa on July 13th and in both districts on July 14th. No significant weather warnings have been issued for the subsequent days. Boat owners have been advised to avoid venturing into the sea, particularly on July 14th, due to expected squally winds reaching speeds of 40 to 50 km per hour, gusting up to 60 km per hour along and off the South Maharashtra Goa coast. The IMD notes that while there are no severe weather warnings for the majority of the state, precaution is advised in low-lying and flood-prone areas. Isolated tree falls and minor waterlogging may occur. Yellow alert issued for 14 July. No weather alerts for 15, 16, 17 and 18 July. Goa sees below average monsoon. Maximum and minimum temperatures for Monday 31 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. Advisory issued for boat owners. Bureau Report Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.